वेलकम टू फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? एक्चुअली वेब होस्टिंग हमें अलाउ कर रहा था कि हमें हमारे वेबसाइट्स को हम इंटरनेट पे पोस्ट कर दें, यानी डिप्लॉय कर देंगे। सो ये होस्टिंग कंपनीज जो होती है हमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। वो सर्विसेज कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल होस्टिंग सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है स्पेशल इक्विपमेंट्स जो हमारे पास होती नहीं, और उसके ऊपर सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि हमें कभी कोई इशू होगा होस्टिंग के ऊपर तो वो हमें 24/7 मैक्सिमम मैनुअली सपोर्ट दे रहे होते हैं जब भी हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा चीज़, वो टेक्नोलॉजीज़ हमें प्रोवाइड कर रही होते हैं जो हमारे पास होते ही नहीं है, बेसिकली जो हमारे घर पे नहीं होती। वो कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं? फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव सर्वर्स हैं। जो हमारे पास एक्सपेंसिव सर्वर्स होते हैं वो हमारे पास होते ही नहीं है। हम बनाने लग जाएंगे तो बहुत सारे कॉस्ट लग जाता है, तो वो सर्वर्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, ऐसे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे पास होते ही नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमें नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमें डेडिकेटेड नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने होस्टिंग पे एक्सेस कर सकते हैं। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं, उनको हमें देखना होता है कि कौन से सर्विस हमें चूज़ करना है। इनमें से सबसे पहला है फ्री। फ्री का मतलब ये होता है कि हमें कुछ ऐसे होस्टिंग्स हैं जो हमें फ्री में मिल रही होती हैं। सो स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, पर्सनल वेबसाइट्स वगैरह को डिप्लॉय करने जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा। कन्वीनियंट है स्टार्ट लेने के लिए, लिमिटेड क्वालिटी की होती हैं और ऑब्वियस बात है कुछ ऐसा वक्त आएगा कि आपको इनको पे करना पड़ता है। दूसरा है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग एक्चुअली क्या होता है कि एक होस्टिंग होता है वो मल्टीपल वेबसाइट्स के मालिकान के साथ शेयर होता है। सही, मेरा वेबसाइट है उसमें भी शेयर होगा, किसी और के साथ है। तो शेयर वेब होस्टिंग में क्या होता है कि ये लो कॉस्ट होता है और हमें मैक्सिमम पर मंथ, अगर आप पर ईयर की बात करेंगे तो 2000 से 3000 रुपये देने पड़ते हैं और पर ईयर हमें ये चली जाता है। और रिसोर्सेज जो होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज होती हैं वो सारी शेयर्ड होती हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, जस्ट आपके लिए होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये उस वक्त आप चूज़ करेंगे जब आप कोई पर्सनलाइज सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या कोई बिजनेस का वेबसाइट वगैरह को चूज़ करना चाहते हैं, तो डेडिकेटेड सर्वर्स उस वक्त काम आता है। क्लियर? उसके बाद काइंड ऑफ जो सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेब होस्टिंग हमें, वो क्या है? सबसे पहले तो डिस्क फाइल प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी एक डिस्क प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके ऊपर हम अपने वेबसाइट के सारे फाइल्स उसके ऊपर पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास HTML के फाइल्स होते हैं, हमारे पास इमेजेस होंगे, डेस्कटॉप, हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर वीडियोस होंगे, इन सबको हम पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ईमेल अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ईमेल अकाउंट्स क्या होते हैं कि आपने जीमेल का अकाउंट यूज़ किया होगा, याहू का अकाउंट यूज़ होगा, मल्टीपल अकाउंट्स आपने यूज़ करे होंगे। लेकिन अगर आप वेब होस्टिंग सर्विस यूज़ करते हैं और आपने फॉर एग्जांपल अपना वेबसाइट रजिस्टर करवाया tstpark.com के नाम से, सो इसके बाद आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक ईमेल अकाउंट बनाना है asif@tstpark.com। सो ये आप ये काम कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमें FTP प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में से जो वेबसाइट है उन सारे वेबसाइट्स को हम डायरेक्टली होस्टिंग के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को, अपने फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है कि रिलायबल इंटरनेट इसलिए ज़रूरत होता है कि आपके वेबसाइट डाउन ना हो। और ये सारी चीज़ें इकोनॉमी होती हैं, ज़ाहिर सी बात है कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, और ये सर्विसेज हमें वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम कैसे चूज़ करेंगे, कौन से वेब होस्टिंग सर्विसेज को चूज़ करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि फ्री जो होस्टिंग होती है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फ्री का मतलब एडवांटेज क्या है कि आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये यूजुअली स्लो होता है। उसके कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जब आप उसको बाद में ख़रीदने जाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट बहुत तंग कर रही होती है, आपको हर चीज़ पे एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी। जो आपके ट्रैफिक आ रहा होगा वो उसको, आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा होगा उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। और जो मैनेजमेंट टूल्स वगैरह होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बहुत सारे टूल्स नहीं होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लो कॉस्ट जो शेयर होस्टिंग हमने बात की, अगर वो बाय करने जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोवाइड यूज़फुल टूल्स।
وہ سارے ٹولس آپ کو پرووائڈ کر رہے تھے جو ایک ویب سائٹ کو ڈپلوائے کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. سارے یوزفل ٹولز آپ کو مل جاتے ہیں. اوبیس بات ہے, لو کاسٹ ہوتا ہے, زیادہ کاسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ڈیڈیکیٹڈ پہ نہیں جانا چاہ رہے, اور افورڈیبل بھی ہوتا ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک شیئرڈ ہوسٹنگ لو کاسٹ ہوسٹنگ کو پرووائڈ کرتے ہیں. سو اس طرح آپ اپنے ویب ہوسٹنگ سروس کو چوز کر سکتے ہیں. دکھانے جا رہا ہوں یہ کہ ہمارے پاس فری ویب ہوسٹنگس اور جو شیئرڈ ویب ہوسٹنگ ہوتی ہے وہ کس طرح خریدنی پڑتی ہیں, وہ ہوتی کیسی ہیں. سو یہ دیکھیں, ایک ویب ہوسٹنگ سروس پرووائڈر ہے 000 ویب ہوسٹ .com کے نام سے. یہ ہمیں فری ویب ہوسٹنگ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اسٹارٹنگ میں جب آپ کو اسٹارٹ لینا ہو تو یہاں سے فری ویب ہوسٹنگ آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ان کے پلانس جو لگے ہوئے, یہاں پہ سب سے پہلے تو فری ویب ہوسٹنگ ہے. اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ اسپیس کہلاتا ہے. اس کا 3 MB ڈسک کے اسپیس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کے اندر آپ اپنے ویب سائٹس کی چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں. لمیٹیڈ بینڈ وتھ ہوتا ہے, 3 GB کا بینڈ وتھ ہوتا ہے. لیٹ می ٹیل یو دا بینڈ وتھ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے ٹریفک آپ کے ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے تو آپ کے ویب سائٹ سلو ہونے لگ جاتا ہے بینڈ وتھ کم ہونے کی وجہ سے. سو یہ لمیٹیڈ ہوتا ہے آپ کے پاس جب آپ فری یوز کریں گے. ای میل اکاؤنٹس آپ کو بالکل نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی سپورٹ نہیں دے رہے ہوتے, جس طرح میں نے بات کی تھی آپ کو. سو فری ویب ہوسٹنگ کے جو لمیٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں. اس طرح اگر آپ اسی کو آپ بعد میں پرچیز کرنے جائیں گے تو پرچیز میں آپ کو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پریمیئر شیئر ہوسٹنگ کی, وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. کہ 20 GB کا ہارڈ ڈسک اسپیس ہوتا ہے, انلمیٹیڈ بینڈ وتھ ہوگا, ای میل اکاؤنٹس ہوں گے, فری ڈومین ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کتنے, $2 پر منتھ کے حساب سے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ویب سورس کے نام سے بھی ایک ویب ہوسٹنگ ایجنسی سروس پرووائڈر ہیں. وہ بھی ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ریلائبل اور پاورفل ویب ہوسٹنگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ویب ہوسٹنگ جو ہوتی ہیں وہ ان میں سے آپریٹنگ سسٹم بھی ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمیں جو ویب ہوسٹنگ ہے وہ لینکس کے اوپر چاہیے یا ونڈوز کے اوپر چاہیے. یہ اس وقت کام لینکس اور ونڈوز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں PHP وغیرہ پر کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لینکس کی طرف جانا ہوتا ہے, وہ لینکس کے اوپر سے ہی رن ہو جاتے ہیں. یا میں ASP.NET وغیرہ کے اوپر ویب سائٹ کو بنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ونڈوز چوز کرنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہمیں آپریٹنگ سسٹم کے ویب ہوسٹنگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو کوسٹنگ ہے وہ یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ سارے شیئرڈ ویب ہوسٹنگ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ لینکس پہ چوز کریں گے تو لینکس کے جو پیمنٹس ہیں وہ ساری یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی. کتنے GB اسپیس دے رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا ٹرانسفر کتنا ہوتا ہے, یہ سارے ڈومینس وغیرہ دے رہے نہیں دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ ونڈوز کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ونڈوز کے آپ کے پاس پلینس وغیرہ ہیں. تو آپ ان کو یہاں سے اپنے حساب سے جو آپ کو فیزیبل لگے اس کو یہاں پہ چوز کریں گے اور اس کو یہاں پر آپ بائی کر سکتے ہیں. یہاں اس کو اینڈ کر لیتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈومین اور اس کے نیمنگ کو کیسے رجسٹر کر لیتے ہیں.